बरा कृष्ण चिकेन चुंगुरी खाइलु कर इलेक्शन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर मैन 990। तो फाइनली आज हूँ सोमवार सोमवार नु कौन आज हूँ सोमवार। तो ऑफिस मोर छुट्टी हो गला जेहेतु हम ऑफिस टाइम 6टा छुट्टी तो ओवरब्रिज ऊपर अच्छी। तो ब्लॉग आज स्टार्ट है मुझे डेली मोर कही आगु डेली मोर ब्लॉग स्टार्ट हम। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गला। तो आज दिन में जेहतु ऑफिस रिटर्न ऑफिस टाइम एंड होगा तो रिटर्न घर आड़ को तो जी टे डिलर बुलिकी घर आड़ को जी। तो आज ब्लॉग स्टार्ट होगा केमती कौन लगुच कमेंट करूँ जनातु लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चलतु आगे देखिए। आम पहुँची आम सांग दुकान पाखे देखी दिंतु वर्षा हो झिमझम वर्षा झुमझाम वर्षा मो समय गाड़िया देखी दिंतु पूरा मो बाइक टे आनी वर्षा हो झिपुर झापर वर्षा राति है पाखापाखि कहले 7:30 है। तो फाइनाली आसी सागर पाखु आई सागर। तो आज सागर सहित आम वार्तालाप करूँ सागर कौन कौच न कौच मैं जानवी आ। तो ये रिमझिम बरसार सागर दीपद कहब। तो ये टिके थांतु कुआडे जातुनी वीडियो को स्किप करूँ एंड जाए देखूँ आज प्रबल मजा हवा। सागर ते मो चैनल को ते स्वागत जनाऊँ। ये वीडियो जना पड़ा केते सब्सक्राइब आउच कौन आउच तोर वार्तालाप तोर मोर भितर वार्तालाप हम वार्तालाप दर्शक मान से पसंद आसिले अवश्य तो पुरस्कार दब सब्सक्राइब लाइक शेयर। तो फाइनाली या ना हूँ सागर तो ना कौन सागर कुमार साहू तोर सागर कुमार बेहेरा। खाली गोटे कथा गोटे डायलॉग मत कह काका करे इलेक्शन गोटे का डायलॉग मारंतु क काका करे इलेक्शन काका करे सिलेक्शन क ना क तू क काका करे इलेक्शन काका करे इलेक्शन क ओके काका करे इलेक्शन काका करे सिलेक्शन एबे काका करे इलेक्शन ओके ओके काका करे ओके आउदर काका करे इलेक्शन काका करे सिलेक्शन कौन कह काका करे इलेक्शन काका करे सिलेक्शन कह ओके आउदर काका करे इलेक्शन काका करे सिलेक्शन ओके ठीक अच्छे। तो फाइनाली पिलाटा बहुत कष्ट मस्ट कहीदेला। तो हमारे ब्लॉग भितर आमर ये जना पड़िया केते कौन हम। तो आउ गोटे डायलॉग मत कहबू कहूँ कह मत कहे ये हूँ मो हलुआ हाथ ये मो हलुआ हाथ मारिबी ये पड़ू से ओके रेडी। फाइनाली पिलाटा चाबास पिलाटा डायलॉग मारदेला। तो फाइनाली गोटे ये भोजी को जाइला मुझे कही मो कि गोटे जहाँ चिकेन फेकेन मटन माछ जहाँ भी पकेटर फेक नहीं आसबू से पिला कहला जरी नाला ठीक अच्छे। तो गलु जो भोजी गलु कौन खाइल पीलु कौन एंजॉय कलु मालिक चिकेन चुंगुरी खाइलु पापड़ माछ एसो खाइलु झील घर मैं झील घर भी खाइल माने मंदिर खाइल खाइल हेडी तापर झील घर भी खाइल ओके। तो खाया केमती कौन टेस्ट थिला भल थिला। तो कौन भाजा भजा को देखा कलु ना नहीं भाउजी को देखा कलु भाई कौन देले गिफ्ट भाई देले गिफ्ट देले। तो ताले जाई केमती गलु मोबाइल देछि गोटे हैं मोबाइल तो गोटे देछि मोबाइल देछि तो केमती लागला कोथरे गलु गाडी रे ना कोथरे गलु बस रे गलु हां
ମିଶିକି ବସରେ ଗଲ ମଜା ମସ୍ତି କଲ ଖାଇଲ ଆଳୁ ଭଜା ଭଜା କିଛି ନଥିଲା ଆଳୁ ଭଜା ବାଗାରା ଏଇସବୁ ଥଣ୍ଡା ମଜା ଖାଇ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲୁ ଇଏ ପାତ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ କଣ ଖାଇଲା ଅବରା ଖାଇଲା ଓକେ ତାହେଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଏ ପିଲାଟା କହିଦେଲା କଣ ଖାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଇଏ ହବ ହେଲା ହଁ ଯେ ଆଗକୁ ହଉ ଛାଡ଼େ ତମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ତମ ଗାଁକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଦେଖିଆ ଆଉ ଆମେ ପାତ୍ରକୁ ପଚାରିବା ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିବା ଆଉ ତ ବ୍ଲଗ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପାଗ କୋଳିଆ ପୁରା ଆମର ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗ ହେଲାଣି ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପାତ୍ରବାବୁ ସେପଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଏପଟେ ଦୋକାନ ତ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ଦେଖାବାଜି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିବ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ବେଟର ହେବ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାତ୍ରବାବୁ ସହିତ କଥା ହେଉଛି କି ଦୋକାନର ଓନର ସହିତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ ତା ସହିତ କଥା ହେବ ତ ଟିକେ ଆସିଲାରୁ କଥା ହେବ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଗ ତାର ସେଇଟା କ'ଣ ଗିନି ମତରା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହଁ এটা বাদাম এটা বাদাম এটা এটা বাদাম পকোড়া বাদাম পকোড়া পকোড়া ওকে এটা মিক্সচার ওকে মিক্সচার এটা এটা কি এটা পকোড়া তো তড়কা 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 বাদাম তড়কা বাদাম তড়কা পঞ্চাশ টাকা ওকে এটা হচ্ছে ভুজিয়া বোধে এটা হচ্ছে পাও ভাজি କ'ଣ ତଡ଼କା ପଞ୍ଜାବୀ ତଡ଼କା ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ପାତ୍ରକୁ ଆସିଗଲେ ହଁ ଏଇଟା ଆଳୁ ଭଜା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଳୁ ଭଜା ପାତ୍ରବାବୁ ତ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଗ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ରିମଝିମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇଛି ପାତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ତ ମୋ ପାଗ ଚାଲିଛି ପାଗ ହିସାବରେ ଏଡ଼ାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ କାମଟା କରି ଆସିବ ତ ପାତ୍ରକୁ ଏବେ ପଚାରିବା ସେ ଟିକେ ଆସୁ ତାହେଲେ ମିଶିକି ପଚାରିବା ତ ପାତ୍ରକୁ ଫାଇନାଲ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯେ ପାଗ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ପାଗ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ କୋଳିଆ ପାଗ ତ ଏଇ ପାଗରେ ତ ଖାଇବା ବି ମନ ହେବ ଏ ସାଗର ବହୁତ କିଛି କହିଲା ତ ଏ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଆପଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପାତ୍ରକୁ ଆସିଗଲେ ପାତ୍ରବାବୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଗଟା ହେଇଛି ପାଗରେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଫାଇବା କ'ଣ କିଛି ପାଗଟା ଉପରେ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବସ ସାଗର ପାତ୍ରକୁ କହିଲେ ଯେ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣନ୍ତୁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ ପାତ୍ରକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ କ'ଣ କହୁଛି କିଏ ଦେବ ମାଗ ମତେ ମାଗ ସେ ବରା ଆଳୁଚପ ପଇସା ତ ପାତ୍ରକୁ ପଇସା ଦେଲେ ବରା ଆଳୁଚପ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପାତ୍ରକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତ ଆମେ ଧରିବୁ 30 ଟଙ୍କା ଧରିଲୁ ସାଗର ପଇସା ତ ପାତ୍ରକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବରା ଆଳୁଚପ ଆମେ ଆଣିବୁ ଯାଉଛୁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିଲି ମିଶିକି ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଯିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ଚାଲ ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ କୋଳିଆ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିବୁ ବରା ଆଳୁଚପ ଦୋକାନଟା ଆଗରେ ଅଛି ତ ସାଗର ଆଗକୁ ଚାଲେ ତ ଏଇଭଳିଆ ପାଗରେ ବରା ଆଳୁଚପ ଟିକେ ଖାଇକି ତାକୁ ରୋଲ୍ କହିଥିଲେ ରୋଲ୍ ତ ହେଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରୋଲ୍ ଖାଇବା ଏବେ ଫିଲହାଲ ଆମେ ବରା ଆଳୁଚପରେ କାମ ଚଳାଇ ଦେବା ତ ସାଗର ଚାଲିଲା ତୁ ଚାଲ ହଁ ସାଗର ଯାଉଛି ପୁରା ତାର ପାଦ ପକେଇକି ଥମକ ପାଦ ପକେଇ ଯାଉଛି ସାଗର କୋଉଭଳିଆ ଚାଲି ଦେଉଛି ଦେଖ ସାଗର ଛମକ ଚାଲି ପକେଇ ଯାଉଛି ସାଗର ତ ଆମେ ଯିବୁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିବୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବୁ ଚାଲ ଟିକେ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କେମିତି ବରା ଆଳୁଚପ ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖେଇବୁ ତ
तो सागर चाली देखंतु पूरा तो चाली रे तोर पदुआ फुटे तो ये सागर चाली चाली दौची पूरा चाली तार खतरनाक चाली देखंतु तो चालीटा देखंतु बाप तो फाइनल पिलाटा अलग बार चाली दिखे जाऊँगी कौन चाली रे तोर पदुआ फुटे कौन गोटे गीत गाउल कहल कौन कहल कौन कौन मते गीत गाइल कौन कौन पादर तोर पादर तोर पदुआ फुटे ओके चल आगु तो फाइनाली आम आसी आम जो सांगर दुकान पाखे छोट मार्केट पाखे पलि आईचु तो दुकान आसीगला सब दुकान वगैरह तो आम गांगुराम पाखक जाऊँ गांगुराम बरा आलुच आनी खाइबू तो ये जाऊँ पूरा पाद छमक छमक चाली पकई जाऊँ तो आम बरा आनीच आणबू खाइबू आपको देखिए ये देखी जा रे पड़े पड़े दब गोटे पाद पकई पकई जाऊँ ये आलुच आने तो बरा आलुच आनी खाई आपन को देखेबू चलो ये जाऊँ चप 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 तो फाइनाली सागर आई बरा आलुच नब ना 30 टाँग बरा आलुच मिसेक दे 30 टाँग तो सागर बरा आलुचप नबू देखी दियो ये जिलापी बरा 30 टाँग आनीबुटी दे 30 टाँग तो सागर फाइनाली कौन बरा आलुचप नबे रेडी कंचा लंका दिखे देदेव पत्र बुक भी आ कंचा लंका देले हाँ तो सागर नहीं गला बरा तो बराटा पैक दो उठा आने बस रेडी तो ठीक अच्छी तो बरा आलुचप ओके अच्छी रेडी आने आनी गरम बरा अच्छी गरम अच्छी ठीक अच्छे बरा आलू गरम सब चप रेडी अच्छी चलो आम खाइला जन लंका टी देदेल लंका कंचा लंका है तो फाइनल कंचा लंका हो गला सागर खुशी तो बस चल सागर कहला खुशी मैंने सब खुशी तो चल रिटर्न पुणी आम बरा धरिक जीव पात्र बाबू दुकान पाखु चाली बरा धरची चाली चाली जाऊँ बाप चाली बाड़े रे देखी चले तू तल को अनु पूरा अनु तो सागर फाइनाली जरीटा धरिक चाली चली जाऊँ बाप तो आम दुकान पर पहुँचिकी खाइटा देखे बास कौन कौच खाया मस्त खाया अच्छी जरी कहीं सागर कौच खाया मस्त है मस्त शांति खाइबू बस बस सागर कहया कथा से शांति खाइबा बरा गरम अच्छी बरा आलुचप शांति आम खाइबू मु दीटा तू दीटा सुजी दीटा बस तार खायाटा मजादार हम बस ये सागर कह खाया मजादार हम मु दीटा से दीटा सीधा 6टा बरा आनी तो 30 टाँग देखिया खाई दुकान पाखे पहुँची कौन ठीक अच्छे चलो तो फाइनाली गोटे गाईटा देखा गला बाटर साइड ही पड़े ना छंडा मारद पुणी अलग प्रकार हो तो भागर चाली चली जाऊँ पादटा पकईकि खाल फल अच्छे गली पड़ तो फाइनाली आम जाऊँ पत्र दुकान पाखक मार्केट रू हाँ दुकान देखा चलो तो फाइनाली आम दुकान पाखे पहुँची ये बरा फरा धरिकी चलती पुणी पात्र दुकान पाखे साग दुकान पहुँची फाइनाली बरा धरिकी चलला बास बरा देखी जाऊँ तो बरा खाई टेस्ट कर जनइब केमती कौन है कौन कौन कहली हाँ
ପାଟିବ ଆମେ ବସ ଦିଅ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଇଲୁ ବରା ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ ତ ପ୍ଲେଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଖାଇଲା ବସିକି ଦେଖେଇବୁ କୋଉଠି ତମେ ସେଇଠି ବସି ଖାଇବ ତ ପାତ୍ରକୁ ଦିଟା ଦେଇଦି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଆମେ ଭିତରେ ବସି ଖାଇବେ ସେ ବସିକି ଖାଇବେ ଛାଡ ସେ ତାକୁ ଦେ ସେ ବସିକି ଖାଇବ ସେ ବରା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚପ ଗୋଟେ ଦେ ଆଳୁ ଚପ ବରା ଦିଟା ଖାଇବି ବରା କ'ଣ ବଟାବଟି ହେଲେନି ବରା ବଟା ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ଅଛି ଦେ ମତେ ଦିଟା ଆଳୁ ଚପ ଗୋଟେ ଦେ ବରା ଗୋଟେ ଦେ ମତେ କାଗଜ ଦେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ମିଳିଲା ଏ କୋଉ କାଗଜ ଆଳୁ ଚପ ଗୋଟେ ଦେ ହଁ ଦେଲୁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଛା ଗୋଟେ ତ ମତେ ଦେଇଦେଲା ଦେଖିଦିଅ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ବରା ଦେଇଦେଲା ଦିଟା ବରା ଇଏ ହେଲା ରେଡି ଖାଇବା ରେଡି ଦେଖିଦିଅ ରେଡି ତ ଫାଇନାଲି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ବାସ୍ କ୍ୟାମେରା ରଖିଦେବି ରଖିଥାଅ ସତ କଥା କହିଲି ଫାଇନାଲି ଆମେ ବରା ଖାଉଛୁ ତା ଲଙ୍କା ଏ ପାଗକୁ ବରା ଲଙ୍କା ଆଳୁ ଚପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ପାଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଇଟା ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାପ ତେଲ କମ ଆଳୁ ଚପ ଯୋଉ ଖାଇଲୁ ଆଳୁ ଚପ ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଆଳୁ ଚପ ଖାଇଲୁ କୋଳିଆ ଲାଗିଲା କହ ଭଲ ନା ବେଶୀ ଭଲ ନା ଝାକାସ ନା କଣ ବହୁତ ଭଲ ତ ମୋ ହିସାବରେ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମର ସମୟଗଡ଼ା ପାଖରେ ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଅଛି ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଆଣିକି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଖାଇଥିବେ ସମୟଗଡ଼ା ପାଖରେ ବରା ଆଳୁ ଚପ ଖାଆନ୍ତୁ ବିଲିଭ କର ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଖାଇବା ବହୁତ ବବାଲ ଥିଲା ତ ଆପଣ ବେଳେ ସେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିବେ ଆଳୁ ଚପ ବରା ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇଲି ସେତିକି କହିବି ପୁରା ଝାକାସ ଅଲଗା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ପାଇନି ତ ଆପଣ ଆସିମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗାଙ୍ଗୁରାମ ପାଖରେ ମାଗଣା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା ତ କୋଉଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ।